150 mga sis. Okay, next tayo. This one is extra small. Sisi, size XS. Size XS, up to 26 wheels. Mine ako dito, sister, ng layer. Mine layer, size XS. Ayan, pa-layered siya sa baba. Mine layer, size XS. Layer, size XS, mga sisi ko. 150, code na lang ng layer. Mine layer, 150. Layer, 150, size XS. Okay. Sisi ko, ramper ulit. This one is large. Ganda neto. Size large. Mine ako dito, sisi ko ng, mine ako dito, mga sister, ng siya. Mine Shana, ayan. Mine Shana, size large, 150. Ang lambot ng tela niya, mga sis. Ayan, 30 hanggang 32 waistline. 30 to waistline. Ramper po, ito ha, ramper. Mine Shana, 150. Shana, 150, mga sis. XS po yung layer. Yes, Ma'am Jessa. Extra small yun, Ma'am Jessa. Size XS yun, Ma'am Jessa. Gusto mo ba nun? Size extra small yun, Ma'am. Gusto mo ba nun, Ma'am Jessa? Sisi Dusty Blue. Dusty Blue ba to? Sisi Dusty Blue hanggang 32 waistline. Ayan. Size large to semi-XL. Shana o Shala? Shana yun, Ma'am, Shana. Yours na to, Ma'am, kay Ma'am Portia. Ma'am Portia, sa'yo na to. Baka Shala ang pagrinig ni Ma'am Portia. Ayan. Ilan po bas ng layer? 32